After 3 tahun bersama saya punya beautiful first wife, which is the Royal Enfield Interceptor 650 yang dipanggil Retro Last. Okay, 3 tahun sudah saya kahwin, tapi belum lagi beranak lah. Okay, so dengan saya Maxu from channel orang yang tidak bekerja, Jobless Adventures, saya akan share 5 barang bagus and kurang satisfied, kurang bagus pasal ni ownership experience of this motorcycle. Okay, mari kita start sikalang. Now, sebab pertama kamu akan beli ini motorcycle kan because of dia punya looks. And memang ini motorcycle classic British design dari dulu-dulu lagi yang kalau kamu tengok betul-betul 2 silinder, 2 exhaust keluar, sangat seksi. Which comes to the first good point. Ini motorcycle sangat-sangat handsome. Okay? Dia punya jenis handsome kan, tidak kira kamu generasi berapa sudah, dari budak kecil sampai orang tua. Ini motorcycle park di mana saja kamu akan jalan, kamu akan paling kepala, kamu akan tengok lagi. Oh, wow! Because that is the power classic bikes have. Tapi dia actually bukan classic, you know, I know. This is a new model. Okay? And that moves to, because dia punya look sangat cantik, sangat klasik. Dia punya tire size pun sangat-sangat klasik. 18 inci depan belakang. That is the first barang yang saya tidak suka pasal ini motosikal. Tire dia mahal. Okay? So macam depan sama belakang ni di Kota Kinabalu tempat saya tinggal ini, kamu boleh jumpa 2 brand saja. Bridgestone and Michelin. Michelin sama Bridgestone, depan belakang harga 700 paling less sudah. Kamu tidak akan jumpa tayar lagi murah dari itu. So untuk ganti depan belakang satu set 1.400 tidak akan lari. Oh my god. Sakit kan? Saya harap betul lah dia boleh, you know, keluar satu version yang 17 inci, so you don't have to bayar macam saya. Sakit tuh. Okay? So tayar depan belakang, remember guys, mahal. So second good thing about this motorcycle kan, because dia punya tayar begitu 18 inci punya size, bukan juga besar, bukan juga kecil. Memang dia besar size lah, tapi dia tidak, you know, tebal macam 150, 180. Tapi handlingnya bagus kah? Actually no issue at all. Because dia punya official suspension yang datang sama motosikal ini cukup keras. Kalau jalan corner pun dia punya rebound cukup untuk kamu melekat di lantai. And that goes to the second bad thing yang saya tidak suka about ni motosikal. Because cakap pasal handling, yes, memang dia boleh corner gila-gila. Kau pergi Gunung Alap lah, you know, you go to Kundasang and you go to Batu 16, you have no issue cornering at all. Tapi dia punya berat ni bikin takut banyak orang tahu. Masa saya dapat ni motosikal pun dalam 1 minggu saya jatuh 3 kali. Tapi all that cosmetic saya sudah fix lah. So, ini motosikal punya berat bukan sekadar berat biasa. Dia punya berat sangat tinggi. Dia akan ambil sangat banyak masa untuk kamu training, untuk kasih biasa dia punya berat lah. Okay? Second bad thing, ini motosikal berat jauh. Remember. So, 650cc ini motosikal kan, biasanya harga dia untuk klasik-klasik bike begini, kalau kamu rujuk kepada Triumph kan, sangat mahal. So that comes to the third thing good about this motorcycle kan, untuk masuk ini kategori of motorcycle Royal Enfield Interceptor atau Continental, you don't have to spend more than 40,000. Okay? Kalau kamu sanggup beli second hand lagi, kamu boleh jumpa ni motorcycle around 20 plus saja. 20 lebih K, kamu ada budget leftover lagi untuk tukar DP exhaust, in which you do after you dengar the 4 point. Hehehe. Okay? So yeah, dia punya cost untuk masuk ini segment of motorcycle dengan Royal Enfield actually murah. Tapi the third bad thing about this motorcycle yang saya rasa is dia punya service mahal loh. Okay,
Average service dia perlukan 3.1 liter, which means 4 botol engine oil, which costs around 60 ringgit per botol, 240 ringgit untuk 4 botol. Okay? Itu belum kira labor lagi yang boleh sampai 270, 300 lebih dari authorized service center, because dia akan check sampai kamu punya fork, buka kamu punya tank, check everything on the engine. Yes, it's very good for maintenance, tapi itu sahaja. Untuk servis, untuk jaga ni motosikal, sudahlah tayar mahal, servis pun mahal. Susah. Now, the fourth good thing about this motosikal kan, senang cerita, is dia punya poison exhaust note. Okay, dia punya bunyi, tiada bike dalam market ini boleh compare. You don't know what I'm talking about? Saya tunjuk kau, bro. Okay, sekarang dia baru start, dia dengar macam tapi once you rest, right. Okay. Alright, dia punya poisonous exhaust note is actually one of the reason why I make this video, because dalam TikTok saya banyak orang suka betul dia punya bunyi idol ini. Okay? Which also means the fourth bad thing is coming. The fourth bad point yang saya mau kasih tahu kamu is, originally kalau kamu beli ni motosikal, kalau kamu unfortunate sikit, kurang sikit budget untuk customize dia punya exhaust, first of all, dia punya original exhaust is around 10 kilos dengan dia punya slip-on sekali. Okay? One of the reason juga kenapa ini motosikal kan dia rasa sangat-sangat berat masa dia keluar dari kilang, because dia punya exhaust. Untuk dapat bunyi and compactness begini, dia punya ringan kita kasih turun, berat nah kasih turun. Kamu perlu spend around 2,000 juga untuk tukar dia punya exhaust lah. Okay? So original exhaust dia langsung tiada suara. Masa kamu on, kamu boleh nak, and masa kamu jalan, begitu saja. Okay? Untuk dapat ni poisonous punya exhaust, actually when you buy ni motosikal, you don't have to tukar dia punya handle. Kau tukar dia punya slip-on saja. One of the things that take note. Okay? Jangan expect kamu beli ni motosikal, terus kamu boleh dapat suara boom boom berap berap. Tak ada. Okay? Tak ada. And lastly, the fifth point is just that I want to tell you about my experience. Okay, masa saya dapat ni motosikal first. Okay, ni motosikal actually I went to the dealership, I dapat ni motosikal, it was smooth. And then together with me, I had a very good time dengan ni motosikal. It's been to a lot of places, including Sarawak. It's been to, okay, of course, Brunei, you have to pass through. And then it's been to a lot of places lah, dari atas Borneo all the way to bottom of Borneo. So now it actually have a clock of 30,000 sudah. Reliably. Tapi reliable ke tidak? Yeah, the good thing is I had a lot of fun because dia punya top tinggi, dia punya suara sangat cantik. But the bad thing comes now. Adakah ini motosikal tidak pernah breakdown? Actually, no. So for 3 years, it has two major issues. Okay, so the first one being sangat terkenal dengan Royal Enfield punya motosikal, dia punya fuse sana sangat banyak grease. Okay, kalau jalan-jalan punya jalan dia pernah shutdown sendiri because some contact besi itu dia punya fuse semua tidak kena each other because terlampau banyak grease. Okay, this one easily enough kamu punya service center actually boleh handle. It's a very well known issue. This second thing yang bikin saya ada sakit hati sikit, okay, is dia punya rectifier. Ini rectifier issue has been very well documented dari dulu sampai sekarang, okay, because ini rectifier punya original charging pad lah, kita panggil dia charging pad, okay. Charging pad original location dia actually located di belakang engine and the connecting swing arm, which means masa itu motosikal jalan, dia punya kotor-kotoran tu semua akan hantam terus pergi kamu punya rectifier di belakang engine tu. And because dia susah sangat mau get to itu part di belakang engine untuk kasih bersih dia, you will almost always have to replace after 2 to 3 years. In my case, di 3 tahun ni,
at the last year of my ownership, in the third year, finally saya punya charging pad catastrophic failure, saya punya motosikal cak tidak boleh start. It's a Royal Enfield actually knows this issue, which is why untuk dia punya Interceptor B650, dia punya charging pad bukan sudah di belakang engine, dia sudah move pergi depan. Okay? Macam saya begitu, move pergi depan. Ini bukan actually by design untuk kasih cantik ni motosikal, but because after 3 years saya punya motosikal officially tiada warranty sudah, I have to make the changes myself supaya saya boleh dapat guarantee that rectifier tidak akan rosak lagi. Okay? So yes, the good thing is dia bagi saya 3 years of excitement, 3 years of awesome experience. Pergi mana-mana pun semua orang mau jadi kawan, which I'm so glad. Okay? Tapi the bad thing is, you just have to understand a lot before masuk ni produk ni, because dia banyak flaws yang memang documented dari dulu sudah, tapi belum kena fix. And Royal Enfield, if you watch this video, itu charging pad solution tu patut kamu jual untuk semua orang yang own Interceptor sama Continental yang lama. Okay? Jangan saja silently upgrade for the Interceptor and then model lain biar. Mana boleh begitu? Nanti semua orang ada issue, then the brand goes down the drain. Or you want to fix one by one and then give them NDA. Don't do that. Okay? This solution can be offered to the masses. Please do. And saya bring you down sini lagi just to tell you one last thing juga about the reliability juga lah. Okay? So, ini foot pack ni dia ada spring supaya dia lontar balik. Because yang punya foot pack is actually smack dab in the middle of the motorcycle. Setiap kali kamu reverse si motorcycle, kamu punya kaki akan kena. So, dia akan retract, dia akan hantar balik. But what is funny to me is, dalam 3 tahun saya punya motorcycle ni, the left side broke about 2 years and 4 months in, and this one ngam-ngam 3 tahun dia punya spring broke. And then berapa lama untuk sampai ini spring? 4 bulan untuk order parts. Untuk ini spring saja. So, kalau kamu akan own ni motorcycle more than 3 years, bagus kamu order awal. Because parts, saya tidak tahu apa yang akan sampai awal, saya tidak tahu juga apa yang akan sampai lambat. Okay? Dia memang reliable, tapi kamu mesti mau tahu juga what is not reliable about ni motorcycle sebelum kamu beli. Okay? I just give you very good tips. Ini 3 tahun dia punya life confirm patah. Kiri kanan sudah replace. So after 3 tahun and 30,000 kilometers, I hope my experience owning this motorcycle boleh buka satu pintu of adventure for you. Okay? Walaupun banyak sudah barang saya cakap yang negatif pasal ni motorcycle, in the end of the day, this is still one of the best looking, best sounding motorcycle dalam market sekarang. Yang dia punya harga less than 40,000 brand new and less than 30,000 second. Okay? I hope you like this video, this kind of long form video, and hopefully siapa-siapa yang ada motorsikal di KK ni yang mau minta long form review after 3 years, after 2 years, please hit me up. Okay? Cari saya di comments. Maybe I will review your bike too for free. Okay? Mana tahu kita boleh ride bersama-sama juga kan? You never know. Everybody is friends in the circle of motorcycle. Alright? Hope you enjoy this episode. I'll see you next time. Maxu out. Hey, wait! Untuk semua orang yang tidak subscribe ni, 90+% of you, kamu tengok and kamu like saja, tekanlah bah subscribe. Susah bah mau jadi YouTuber kan? Okay. Tekan saja. Subscribe, like. So saya boleh continue buat video sebegini. Arigatou gozaimasu.